physio, this, that. And today, this boy was forced because of the police department. I am requesting, no, I am demanding with the CM Pramod Sawant, you are the Home Minister. See, तुमच्या ऑलरेडी झाले आसा, यू आर फिनिश्ड. आणि कित्याक रावल्या रे तुम्ही? कित्याक रावल्या रे? कित्याक शिराप घेता रे एक आवयचो? ती बापडे एक व्हिडिओ. इमॅजिन दॅट डॉटर्स, त्यांचा हात गेलो मरे, तकलेला हात गेलो मरे, भाव तो ऐकलो एक. आवय म्हणटा, ही वॉज माय होप. He was my hope because yes, end of the day, they will settle in life, they'll get married and go. But she had that. Imagine at this old age, now she's going to get retired. And this is what she's going through. Huh? हांव मातशें लोकांकूय सांगता, तुमकां न्ही कितें व्हडले चोर मेळटा पळय, कोण ड्रग्स घेता, तांचे व्हिडिओ काडा रे. तेंचेर काडा रे. तेन्ना जागे जायात मरे. तेन्ना कॉक्रोचीच जायात रे. नाका जाल्ले थंय कॉक्रोच कित्याक जापावता रे तुमी? कितें म्हूण तुमी हें केलें? आनी कंप्लेनंट ना हितून. बेस्ड ऑन सोशल मीडिया. सो टुमोरो एनीबडी कोणाकूय मोग करून, कोणाकूय हे करून, कोणाकूय त्रासा घालपाक जाता. इन्व्हेस्टिगेशन म्हणटा तें कितें रे? वॉट वॉज द कायदो ऑफ द पुलीस? सो दिस, एज वी हॅव टोल्ड, डिमांडिंग both PI and PSI should be suspended. I am requesting the opposition today, whoever it may be Congress, it may be Goa Forward, it may be RG, it may be Aam Aadmi Party. Ulvayat re, come here. You all are required here. Be the voice. Fight for innocent souls. Otherwise, Goa is gone. कितले तरी लिटर, कितले येयात मरे पळयात. बाबा तुमचे हिंगा गार्बेज ना हिंगा गार्बेज ना. मॅडम व्हिडिओ कोणी काढलो तो कळो? व्हिडिओ कोणी काढला तो तुका मेळना खंय पुलिसांक ना. पुलिसांनी ताका लिपोवन दवरला. व्हिडिओ आसलो पळय, थोडे मिडिया हांगा आसले. हांवें फॉरन्सिक येयल्या पळय, तेन्ना तांकां सांगलें पीएक हांगा पळय, आमी तुमकां रिपोर्ट व्हरपाक दिना, कारण तेका आमकां रिपोर्ट जाय. कितें रिपोर्ट जाय म्हणून सांगलें. तेका अरेस्ट कर पयलो, रिपोर्ट व्हरात. आसले 2 मिडिया आसली हांगा. पण तेंच्यांनी कितें जालें, ते लेडीज कोण आसले तेणी कितें सांगलें म्हाका की पीआय पणजा तुमचे कितें आहा तें रिटर्न दिया. एक केस रिटर्न दिवपाचें आसा कितें तुमीच सांगा. मिडिया दिवपाचें आसा. तुवें केस पयल्या बरं सकाळी, दुसरे तेका विचारलें हे ते क्लोज लायला, तूं तेका म्हणलें प्रोड्यूस केलें कोर्टान ना, जाल्यार तूं तेका म्हणलें भायर वचो नाका म्हणून सांगताय. आनी कितें सांगताय? खंयचो कायदो? आयज तुमकां आसा मिडिया, आमच्या गांवसडकार सगळ्या मिडिया सोशल हे आतां तुमकां ओल्ड आजिलो कडेन तुमकां येवंकूच जाय. आतां ही गार्बेज म्हणल्यार कोणाक हें करता तुमी? अरेस्ट एडमिनिस्ट्रेटराक, आमदाराक, कोणाक करता ते सांगात. आणि इट इज द जॉब ऑफ द पुलिस. पेट्रोलिंग तुम्ही करपाक जाय. हिप्स ऑफ गार्बेज इज फॉलोइंग इन म्हापसा. हिप्स एंड हिप्स, टन्स ऑफ गार्बेज. पीपल हू स्टे इन फ्लॅट्स, हू these builders give the flats, no, migrants येवन रावल्या. डम्पिंग एरिया नासता तेंकां. डम्पिंग एरिया ना म्हणून रातचे ते वतात आनी इतले घाण उडयतात. प्लास्टीक हे ते चादरां बादरां कुसलेली पॅम्पर्स पडिल्ली आसा ते खायना मरे. आनी कितें केल्लें रे? कितें गुणयाव केलो रे चेड्यान? हो भुरगो आसा पळय, शेजाऱ्यांक पासून खबर आसा घरान भुरगो आहा म्हणून. कितलो इनसंट. आमी वाड्यार केन्नाच कोणाचे हितून आमी सगळे 3 जाती एकीकडे गांवसड्यान. पूण हो भुरगो इतलो इनसंट आसलो, तेका नांव पासून कोणाचें खबर आसना. आपले कपेल, चर्च, घर आनी कॉलेज हेच्या पलीकडे तो खंयच नासलो. आनी शेजाऱ्यांक खबर पासून आशिल्लें ते घरान कितली भुरगीं आहा ती 2 भयणी 1 भाव. आनी इतले टॉर्चर केले बाबडे. तेका कित्याक जालो तो? कितें कॉलेजीन पळयतले कितें सांगतले? 2 भयणी शिकता कितें उलयतलो? पूण तो फ्रस्ट्रेट जालो, टॉर्चर जालो तो, आनी आपलो जीव घालयला. हे पळय भयणीन म्हाका सांगून गेल्या. भयणीन सांगून गेल्या द वे माय ब्रदर वॉज ट्रिटेड बाय द म्हापसा PSI Pilgani, the way he was tortured and traumatized, that made him go and take this step. He could not bear that humiliation pain. अलार्म घाल, तुझ्या फोनार अलार्म घालून दवर. फाल्यां धांक येतलो, पोरां येतलो, हेरवां येतलो, गोंयच्या भायर वचपाना, स्टेजी भायर वचपाना. कितें केलां रे तेणे? नॅशनल हायवे ब्लॉक केल्या. ओ तेणे टेररिस्ट रे तो, टेररिस्ट रे 22 वर्सांचो, सेंट झेवियर्स रिफॉर्मिंग शिकपाचो भुरगो. हे पळय मरे तेच करताली रे सदां ती. म्हाका दिसता हे खंय तरी CM, you have failed. You better take action on both PI and PSI. आणि तो कोणे व्हायरल तो फोटो व्हिडिओ काडिल्लो पळय, तो भुरगो कोण तो आमकां कळपाक जाय. द फॅमिली वॉन्ट्स टू नो बिकॉज ही इज द रूट कॉज. आमी बॉडी हाडटले, तेका हॅरेसमेंट करपाक जाय. And family has made it a point that we want to see who is that boy, who was the root cause. Otherwise the body मातेक रावपाना. ते आमी GMC सोन हाडपाना. फॅमिलीन सांगलाय पळय, आमकां इज टेलिंग. एका सगळे फॅमिली भयणी उलयल्या सगळे वी वॉन्ट जस्टीस. एका अरेस्ट कर, मागीर आमी बॉडी हाडटा. नाल्यार फकडां जावन पडटी ल्हान भुरग्या, आख्या गांवान भुरग्या. आयज ताका जाला, फाल्यां तो कोणाकूय करतले मरे तुमी. वचा रे,
पुलीस पेट्रोलिंग करता पयर एक जाली मगो केस कोणाची तरी हांवें पयला नाचनोडा खंय तरी आय सॉ द रील अरे सच अ बॅड थिंग एक बायलेन खंय गाडी ब्लॉक करता म्हणून कोणें कंप्लेन केली रस्त्यार आसा म्हणून दोन खंय कोण ती येता ती पिंक फोर्स येता आनी कितें भासाभास जाता काय गो तुमी हातीन घेवपा आतां पुलिसांक कोणाक मारले चेन बांदले मारले ते बायलेक तुमी कशे हात घातलो व्हिडिओचेर दाखयला कशे हे पिंक फोर्स मारता त्या बायलेक आनी कंप्लेन करपाक गेल्यार कंप्लेन घेना म्हणल्यार पुलीस सांगता ती टायर्ड जाता ती वतान भोंवता म्हणल्यार तुमकां कायदो दुसरो म्हणल्यार तुमी व्हडले क्रिमिनल जाल्ले आसा आयज पुलीस व्हडले चोर आनी क्रिमिनल जाल्ले आसा म्हाका दिसता आतां लोकांक कायदो हातीन घेवपाक पडटलो आमी जे निशेध करता सांगला तशें वी वॉन्ट दॅट बॉय टू बी प्रोड्यूस्ड वाय इज बीन केप्ट हिडन सेकंडली action should be taken on the PI and PSI and justice both in Samuel 22-year-old boy who has finished his life by shooting himself with a air gun. His soul has to rest in peace. His mother and sisters have to get justice. That's it.